Hi, my name is Sumir Hosina and I am class 2. So I am going to solve. Hi, my name is Sumir Hosina and I am class 2. So I am going to solve my sister. She is my one sister. She is the stylish sister. She always styles in her home. I've come to Lanka to see my two sisters. मैं हिंदी में भी बोलूंगी क्योंकि मैं सुमेरी होसिना हूँ. मेरा कार बहुत फेमस है क्योंकि देखिए मैं लंका में आई हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ. देखिए वो मेरी मम्मी है. मैं सबसे लकी गर्ल हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. मैं অসমীয়া কৰিব পাৰো क्योंकि মোৰ ভন্টিৰ লগত খুব স্টাইল মারতে থাকে. আমি বেঙ্গলিতেও বলবো কি আমি একটা সুপারস্টার. এটার জন্য কেউ আমাকে আমি ইংলিশও পারি, বেঙ্গলিও পারি, হিন্দিও পারি, আসামিসও পারি. এটা আমার ফেভারিট ল্যাঙ্গুয়েজেস. আর জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ হলে তো এরকম বলে আলু বালু বলবো, কে বুঝবে না.